वरकात, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। प्रेम कहानियाँ, लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनी है हमने, लेकिन ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो हर कोई सुनने के लिए बेताब रहता है। बिल्कुल पाक स्टोरी है ये। हम खुद फर्स्ट टाइम सुनने लगे हैं भाई, हमें पता तो है था ना, पर हम सुनने लगे हैं द ट्रू लव स्टोरी ऑफ हजरत आयशा एंड प्रोफेट मोहम्मद। तो भाई एक सच्ची प्यार कहानी से कह सकते हैं, सच्चा प्यार कह सकते हैं कि जिसमें कोई मैटर नहीं करती एज, कलर या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो एक सच्ची प्यारी कहानी सुनते हैं भाई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको अप्लाई करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बहुत अच्छा मुश्तरका निज़ाम ज़िंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था। अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सरदर्द का मरीज हूँ, थोड़ी थकावट शुरू हो जाता, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोज़े रखने के लिए मरी चला जाता हूँ कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोज़े का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है। तो मैं कुछ 3-4 रोज़े फिर भी छूट जाते हैं, लेकिन अक्सर पूरे हो जाते। तो भुरबन में वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफ़ा जब मैं वहाँ ठहरा तो 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब, मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं। पहला हफ्ता। इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, कहा पहला ज़िंदगी का हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था ज़िंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कि मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफ़ा टांग तोड़ी, एक दफ़ा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने ये बताया नहीं था। हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि ज़िंदगी कैसे गुजार। तो फरहान की ज़िंदगी फतवे से नहीं चलेगी कि मैं मुफ्ती नईम का बेटा हूँ, ये तो हुस्न अखलाक से चलेगी, मीठे बोल से चलेगी। मेरे नबी हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिलाते थे, कोई इज़हार इश्क था, अल्लाह की कसम इज़हार तालीम था, तालीम थी। सिखाया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूँकि अभी शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे। और अरब बड़ी बड़ी बोटियाँ पकाते थे, तो हज़रत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती। तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से नोच नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इज़हार ये हमें तालीम दी है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं, छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए कि कप को गिलास बना दिया। मेरे बचपन में मुझे याद है इतना बड़ा गिलास होता था, और डेरे में जितने मेहमान होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, मेहमान कोई हमारे रिश्तेदार या दोस्त नहीं, राहगीर मुसाफिर होते थे, हर मेहमान को दूध पिलाया जाता था रात को। चूँकि जानवर ज़्यादा होते थे तो हमारा इकराम ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था, तो हम सारे मेहमानों को दूध पिलाते थे। तो एक मेहमान आया हमारे दादे का ज़माने का, चाचा लाल, अब गिलास छोटे हो चुके हैं, तो वो जब नौकर ने दूध पेश करने के लिए ना आगे बढ़ा तो उसने गिलास देकर कहने लगा, पुत्र मैं नहीं पींदा। समझ रहे हो, पंजाबी समझ रहे हो ना, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसने कहा चाचा क्यों नहीं पीना है? आखिर दो तू वध पीवा ते बेगैरत बना ते दो नाल मेरा गुजारा को नहीं, ले जा। तो बुखल का जमाना आ गया, छोटी छोटी गिलासी आ गई। तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो अम्मा आयशा रज़ी पानी पी रहे हैं, रख दिया। मेरे नबी उठाकर जहां हज़रत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के पानी पीते थे। सिर्फ तालीम। जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज की रग़बत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अब पर्दा पोशी फरमाएंगे, तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदारच खुसरो चतवा गुफ्तन सर दादन जान दादन ना दीदा रुख यारे।
امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، اوروں سے چر گئے، چھروں سے کٹ گئے، بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدار و خیار۔ تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے۔ یہ صرف سکھانا۔ ایک حدیث سنا دے، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھی، میں سکھانے کے لیے۔ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی۔ تو اما عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں۔ اللہ اکبر، مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہ۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہ میں موٹی ہو گئی تھی۔ تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھا۔ جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو۔ تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی۔ طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا، اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا۔ ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری۔ تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں۔ تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو تھے نا، وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، اور ان کی بخشش کر پنجاب کے ذمہ دار کیا تھے۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے، تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے کرتے رہو، انگلی مارتے رہے، تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی۔ اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی۔
मेरे नबी ने काफिले को नहीं चलाया, यहाँ तक कि हजरत आयशा ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें। फिर मेरे नबी चले और जब ऊँटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो सारा बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिर कर। ये मेरे नबी की ज़िंदगी है, ये मैंगल साहब से कहता हूँ पढ़ाएं, मुफ्ती नईम से कहता हूँ ये ज़िंदगी पढ़ाएं कि इनकी बीवियां इनको दुआएं दें, इनके माँ बाप इनको दुआ दें, इनकी औलाद इनको दुआ दे। वो बाप नहीं है जिसको देख के बच्चे डर जाएं, वो थानेदार है, थानेदार बैठो है। वो उस्ताद नहीं जिसको देख के शागिर्द डर जाए, वो थानेदार है। वो खामिद नहीं है जिसको देख के बीवी सहम जाए, वो थानेदार है। खामिद वो है जिसको देख के बीवी खुश हो, बाप वो है जिसको देख के औलाद खुश हो, उस्ताद वो है जिसको देख के शागिर्द खुश हो। अपने मसनूई रोब जमाना कि उस्ताद की हैबत होनी चाहिए, अरे हैबत, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत से इल्म मुंतकिल होता है, हैबत से नहीं होता। मोहब्बत से जाकर फ्रीक्वेंसी मिलती है, कॉल मिलती है और भाई जज्बात मुंतकिल होते हैं। तुम हैबत बिठाने के चक्कर में। सो गाइस ये थी वीडियो और आपने सुनी स्टोरी, उनकी छोटे छोटे से किस्से या छोटी छोटी सी बातें थी जो कि बहुत ही एक कमाल की थी। और भाई प्रॉफिट मोहम्मद जो इज्जत देते हैं हज़रत आयशा को, तो वो तो आपके सामने अनबिलीवेबल। उनका एक हार गुम हो गया और उस हार को कहाँ नहीं ढूंढा उन्होंने। और हालांकि किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं हो, ये चीज भी करी। ऊँटनी के नीचे हार था। अदरवाइज बंदा सोचता है कि ऊँटनी पे बैठे बैठे गुम हुआ है तो इसके नीचे देखते हैं, यहीं आसपास भी देखते हैं, लेकिन ऊँटनी बैठी थी, उसको उठाया नहीं भाई, किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। तो ये था किस्सा और इससे बस यही सीख मिलती है कि अपनी बीवी से अपना रिश्ता जो है वो पवित्र रखो, उसके बीच में भाई किसी को ना आने दो। अगर आपके रिश्ते के बीच में कोई तीसरा बंदा आएगा ना तो डेफिनेटली खराब होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। वो तीसरा बंदा जो खराब करेगा उसका मोटिव ये होगा खराब करने के लिए। तो अपना रिश्ता साफ रखो और तीसरे बंदे अगर कोई बात करते तो पहले कंफर्म करो भाई अपने शौहर से या बीवी से कि ये चीज़ें ये है। तो अगर वो वहाँ पे आपकी बात सॉल्व होती है तो तीसरे बंदे का आने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सो बाकी तो ये थी वीडियो और होप सबको वीडियो पसंद आई गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।